there are strict laws against incitement of public आणि स्प्रेडिंग डिसइन्फॉर्मेशन अँड क्रिएटिंग सोसायटल डिसहार्मनी. सो त्या सेक्शनचा अंडर ताजेर एक FIR घालचो म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा. आनी दुसरो जो तुम्ही भारत देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय. जस्ट लायक द नॅशनल फ्लॅग, जस्ट लायक द नॅशनल एंथम, द इंडियाज मॅप इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. ताजो प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट म्हणून आसा. अंडर दॅट ॲक्ट यू कॅनॉट publish or share incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Naren Savaikar has done. So ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनिकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेन सावयकाराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आनी इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय that he is inciting the public against the youth of Goa and the youth of India who are just peacefully protesting against a crime done by your government. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला. हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पिसफुली, तांकां तुम्ही दाणांनी मारून तांचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट अँड आउटसाइड द कोर्ट.